Правда о нохчей истории и культуре прежде всего. Консолидация в историческом и культурном вопросе между гражданским обществом и руководством региона налаживается с каждым днем все больше и больше. И так будет, инша Аллах, все больше и больше. دچک پاندر خلیلی باش خلیات دیوانه لیر میمکده ایشین یازی نقطه دیوان هر شیء هر شیء خلیو هر شیء گر حیالی بوش هر کیخته هر خوکیخته یازین دل هما یازدر خوچو یا علمان شو هر اعتقنا هر ایشت مده تسأل قوس من دخش قوسم دیوان حالی وعی میکده دم دیارزی هم نو هر کیخ دوسی هر کیخ دیسن شو دیات ای ایچ شدال شو شدال جرب زاهوان سر اوج شیء استوری اوکی يبوش ديوان إيش حدا وش دقي وجابل أس ديوانه وش باوديس ديوان وجا ترسي على دقو استعبوه بنا